있게 하여 주옵소서. Помоги, чтобы мы держались завета Христова до конца. 하나님의 말씀에 귀 기울이는 귀한 성도님들이 되게 하여 주옵소서. Благослови и открой наши духовные глаза и уши, чтобы слышать Слово Божие. 세상은 하나님을 알지 못하고 방황하지만 하나님이 지키시고 축복하시는 인생 되게 하옵소서. Этот мир не знает Тебя и блуждает, но Ты благослови наши жизни и оберегай нас. 예배의 참된 가치를 알며 우리 후대들과 함께 예배의 축복 누리게 하옵소서. Благослови, чтобы мы знали истинную ценность богослужения, чтобы на этом служении были наши дети, подростки. 예물을 기뻐 받아주시며 예물 드린 손길을 축복하여 주옵소서. Прими эти приношения с радостью и благослови руки, которые принесли тебе эти приношения. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 로마서 1장 21절부터 32절까지 말씀 보시겠습니다. Мы посмотрим послание римлянам, это Новый Завет, страница 188, 1 глава, с 21 по 32 стих. Новый Завет. Римлянам 1 глава, с 21 по 32 стих. 예, 우리 21절에서 32절까지 말씀 한 목소리로 함께 Все 보겠습니다. вместе прочитаем. Но как 하나님을 они, 알되 познавши 하나님을 Бога, 영화롭게도 не прославили 아니하며 Его, как 감사하지도 Бога, и не 아니하고 возблагодарили, 오히려 но 그 생각이 осуетились 허망하여지며 мыслями своих, и 미련한 омрачилось 마음이 немыслимо их 어두워졌나니 сердце. 스스로 지혜 있다 называйся 하나 мудрым 어리석게 обезумия, 되어 и славу 썩어지지 нетленного 아니하는 Бога 하나님의 изменили в 영광을 образ, 썩어질 подобный 사람과 тленному 새와 짐승과 человеку, и птицам, 기어다니는 и 동물 모양의 четвероногим, и 우상으로 바꾸었느니라. пресмыкающимся. 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라. 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다. 아멘. 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯하며 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보험을 그들 자신이 받았느니라. 또한 그들이 마음에 하나님 되기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요, 수근수근하는 자요, 비방하는 자요, 하나님께서 미워하시는 자요, 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배약하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라. 그들이 이같이 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라. 아멘. 진짜 하나님의 은혜를 또 예수 그리스도의 복음을 아는 자들은 하나님께 감사하는 인생을 살아갑니다. Тот, кто знает истинную благую весть и знает благую весть о Христе, он благодарит Бога. 그럴 수밖에 없겠죠. 하나님이 우리에게 주신 것을 안다면 우리는 감사할 수밖에 없을 것입니다. Если мы знаем то, что Бог нам дал, мы не можем не благодарить Его. 그래서 우리는요, 그냥 감사가 아니고 항상 하나님께 감사할 수 있습니다. И мы поэтому можем не только благодарить, а всегда благодарить Бога. 인생에 문제도 오고 어려움도 오는데 어떻게 항상 감사합니까? В жизни приходят проблемы и сложности. Как же мы можем всегда благодарить? 우리가 돈은 잃어버릴 수 있고 건강은 잃어버릴 수 있어요. Мы можем лишиться денег, мы можем потерять здоровье. 하지만 절대로 잃어버릴 수 없는 것들을 갖고 있습니다. 우리는. Но мы имеем то, что нельзя отнять в нашей жизни. 그 첫 번째가 뭘까요? И что вы думаете, что это первое? 바로 하나님 주신 구원입니다. Это спасение, которое дано Богом. 또 두 번째는 하나님 주신 영원한 생명입니다. И второе, это жизнь вечная, которая дана Богом. 그리고 천국이라고 하는 영원한 보장. И третье, это Царство Небесное, которое нам даровано, обещано. 우리가 다른 건 다 잃어버릴 수 있는데 요 세 가지는 잃어버릴 수가 없어요. Мы можем потерять на этой земле все, но вот эти три вещи, это неизменно. 그래서 하나님이 주신 구원의 참된 가치를 아는 사람은 항상 감사할 수 있는 것입니다. Поэтому тот, кто знает истинную ценность спасения, он может всегда благодарить Бога. 또한 이 구원의 축복 가운데 들어온 하나님의 백성의 인생을 하나님은 끝까지 인도하십니다. И тот, кто вошел через спасение,
к Богу и стал народом Божьим, получает до конца Божие водительство. 보호하십니다. Бог защищает нас. 어떻게 우리를 인도하고 보호하실까요? Как же Он нас ведет и защищает? 우리와 함께 하심으로 우리를 지키시고 인도하시는 것입니다. Бог вместе с нами, Он оберегает нас и направляет нас. Это Бог Иммануил. 네, 그게 바로 임마누엘. Это есть Иммануил. 언제까지요? До какого времени? 천국에 이르는 До 그날까지. того, как мы пойдем все в Царство Небесное. 우리에게 이런 영원한 축복이 이미 와 있기 때문에 우리는 항상 감사할 수 있는 것입니다. Так как у нас есть вот такое вечное и неизменное благословение, мы можем всегда благодарить Бога. 근데 이 땅에는요, 어리석은 인생이 너무 많아요. Но многие люди живут на этой земле очень глупой и беспечной жизнью. 사실 가장 큰 문제는 하나님에 대한 무지입니다. Самая большая проблема – это незнание о Боге. 이 하나님에 대해서 무지하다는 말은요, 영적인 세계를 전혀 이해하지 못한다는 말과 똑같습니다. Это означает, что человек, который не знает о Боге, он и не знает о существовании духовного мира. 즉, 사단의 권세도 알지 못하고요. Не знает о власти сатаны. 죄가 무엇인지도 알지 Не 못하고요. знает, что такое грех. 하나님을 잃어버린 인생이 되었다는 사실도 알지 못합니다. И не знает о том, что живет жизнью без Бога. 그래서요, 세상 사람들은 예수 믿는 것을 굉장히 가치 없는 것으로 여깁니다. И сегодня неверующие люди смотрят на нас и думают, что мы верим в Иисуса, который не имеет никакой ценности. 내 인생에 와 있는 문제가 뭔지 모르니까 그리스도도 가치 있는 이름으로 보이지가 않는 거죠. Так как люди не знают о существовании духовных проблем, они не знают о ценности в Иисусе Христе. 그러니까 하나님 없어도 된다라는 생각을 합니다. И живут на этой земле с мыслями, да, можно жить и без Бога. 그게 바로 인본주의예요. Это есть эгоцентризм. 내가 열심히 살면 된다고 착각합니다. Заблуждаются, думая, что вот я буду жить усердно, 내가 최선을 다하면 된다고 생각해요. если я буду жить порядочной жизнью. 무슨 뭐 하나님이 뭘 지키시고 인도하시고 뭐 그게 무슨 소용이냐 이렇게 생각합니다. И думают, да какая разница и польза, что Бог оберегает или ведет. 하나님의 계심도 알지 못하니까 그저 내 열심, 내 노력이 최고라고 생각하는 거죠. Так как люди не знают про Бога, надеются только на свои силы и старания. 그리고 이거 열심히 해봤는데 잘 안 되니까 그때부터 뭐 하냐? 우상 숭배합니다. И когда человек приложил все усилия и потерпел поражение, чем занимается? Идолослужением. 성경은 우상 숭배 자체가 귀신을 섬기는 거라고 말씀하시거든요. Библия говорит, что идолослужение – это есть поклонение бесам. 근데 세상 사람들은 이거 귀신 섬기는 건지 알지 못해요. Но люди мирские не понимают, что это идолослужение и есть поклонение силам 그러니까 тьмы. 하나님도 믿지 않고 사단도 믿지 않지만 우상 숭배 열심히 하는 겁니다. Не верят в Бога, не верят в сатану, но занимаются усердно идолослужением. 근데 하나님은 이런 어리석은 인생을요, 그냥 내버려 두신대요. Но что делает Бог? Он оставляет таких невежественных людей. 즉, 하나님이 전혀 무관심하시다는 겁니다. Это значит, что Бог даже не проявляет к ним никакого интереса. 여러분, 이 말이 진짜 무서운 Вы 말이거든요. знаете, насколько это страшные слова. 저와 여러분들이 구원의 축복 가운데로 들어가려면 하나님이 여러분들의 인생에 관심을 가지셔야 돼요. Если мы хотим получить спасение, получили спасение, нужно, чтобы Божье желание было приковано к нам. 여러분들을 선택하시고 여러분들에게 은혜를 베풀어 주시고 여러분들을 불러내셔야 돼요. То есть Бог должен дать нам благодать, Он должен нас избрать, и Он должен нас вытащить. 그러니까 이 자리에 계신 여러분들은 다 하나님의 관심 속에 하나님의 사랑 속에 있는 사람들이 맞습니다. Несомненно то, что мы находимся в спасении, в Божьей любви, и то, что Божье желание, оно просто приковано к нам. 에베소서 2장 8절에 보면 이런 말씀이 있어요. Ефесянам 2:8 говорится, 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았다 이렇게 되어 있습니다. там говорится, что вы верою
получили спасение по благодати Божией. 하나님의 은혜가 없다면 우리는 믿을 수도 없어요. Если нету благодати Божией, мы и верить не можем. 그 은혜로 믿음으로 말미암아 우리가 구원에 들어가는 И вот 것이거든요. именно по благодати Божией, верой в Иисуса Христа, мы получили спасение. 그러니까 내가 잘 믿어서 구원받는 게 아니라 하나님이 나에게 은혜 주셔서 나에게 믿음 주심으로 내가 하나님을 믿을 수 있게 된 겁니다. Мы верим не по нашему усердию и получаем спасение, а потому что Бог дал благодать, веру и потом спасение. 그러니까 이 어리석은 인생들을 향해서 하나님은요 무관심하시대요. А вот к таким невежественным людям Бог не проявляет никакого интереса. 그 말은 그들에게 은혜를 안 주신다는 거예요. Это значит, что Бог не дает им благодать. 그러니 여러분들은 은혜 받은 인생이 맞습니다. 왜요? 하나님의 자녀가 되셨으니까. Мы есть дети Божии, и значит, Божий интерес и Божья благодать на нас. И это неизменно. 그래서 너무나 많은 사람들이 지금 방황하며 살고 있는 것입니다. Сегодня очень многие люди поэтому живут и блуждают. 또 실패 가운데 살아가고 있는 겁니다. И живут жизнью, где приходит только поражение. 인생의 재앙 가운데 던져진 것입니다. И живут жизнью, наполненную бедами и проклятием. 그래서요, 하나님을 바로 아는 것과 그리스도를 발견하는 것은 굉장히 중요한 것입니다. Очень важно знать Бога и обнаружить в жизни Иисуса. 그 하나님을 바로 아는 자에게는 반드시 나타나는 게 바로 감사라고 하는 부분입니다. И тот, кто знает Бога, проявляет одно чувство, это чувство благодарности. 하나님이 나를 지키시고 인도하심에 감사하는 자를 하나님은 끝까지 지키신다고 약속하셨습니다. Бог дал обетование, обещание, что тот, кто знает Бога и благодарит, Он оберегает до конца. 특히나 우리의 마음과 생각을 지켜주신다 이렇게 말씀하세요. Он оберегает наши сердца и мысли. 오늘 로마서 1장에 보면은요, 많은 사람들이 마음이 무너져 있음을 보여주세요. Сегодня римлянам описывается о том, как у многих людей разрушилась душа, то есть их внутренний мир. 24절에 보면은요, 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. 그리고 26절에도 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니. Потому предал их Бог постыдным страстям. 또 28절에도 한 번 더 말씀하세요. И в 28 стихе говорится: 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму. 그러니까 하나님을 거부하고 그리스도의 복음을 알지 못한 채 우상 섬기며 귀신 섬기는 인생들을 그 마음을 그냥 내버려 두신대요, 하나님이. Люди, которые не знают Бога, не знают Иисуса, поклоняются идолам и делают непотребство в своей жизни, Бог их просто оставил. 근데 하나님의 은혜로 말미암아 구원의 축복을 발견한 사람들은 하나님이 그 마음과 생각을 지켜주신다 Но 이렇게 되어 тот, 있습니다. кто по благодати Божией получил спасение и благодарит Бога, Бог оберегает сердца и мысли во Иисусе 그 Христе. 세상은 방황과 실패와 재앙 속에서 늘 근심하며 살아가요. И сегодня этот мир живет в страданиях, в бедах, в проклятиях и переживаниях. 근데 희한하게도 하나님을 바라보는 인생, 하나님이 평안으로 채우십니다. Но, как ни странно, тот, кто взирает на Бога, в любых обстоятельствах Бог дает мир и покой. 또한 온전하게 하십니다. И Бог делает нас совершенными. 이전에는 우리가 죄악 가운데 타락 가운데 있었다고 한다면 이제는 하나님이 우리를 온전케 하심으로 오직 주를 바라보는 인생으로 바꾸시는 겁니다. И если до веры в Иисуса мы жили во грехе и проклятии этого мира, то веруя в Иисуса Бог оберегает нас и делает нас совершенными. 그래서 사실은요, 과거에 실패한 인생 살다가 예수 믿고 인생이 바뀌어진 사람들 굉장히 많습니다. Очень много людей я видел, которые раньше жили без Христа в поражениях и в страданиях, а после веры изменили жизнь и образ жизни. 하나님이 그 영혼을 치유하시고 그 마음을 지키시니까 삶이 바뀌어지는 거예요. Почему? Потому что Бог исцеляет душу, дух человека и меняется его жизнь. 그리고 하나님이 우리를 견고하게 하십니다. И Бог делает нас очень твердыми.
어떤 문제가 와도 흔들림이 없는 사람으로. То есть такими, чтобы в любой проблеме мы не колебались. 지금 이 시대가 많이 어렵다라고 말하잖아요. Сегодня мы живем в эпоху, где все говорят, что очень сложный мир. 하지만 그리스도 예수를 바라봄으로 흔들림이 없는 인생으로 하나님 세우신다라고 말씀하십니다. Но Бог говорит, что даже в такой ситуации Бог сделает нас твердыми через веру в Иисуса. 그렇다면 우리는 어떻게 이 감사함을 늘 누릴 수 있을까요? И тогда возникает вопрос, как же мы можем всегда благодарить Бога? 사실 우리에게 이 예배보다 중요한 시간은 없습니다. На самом деле для верующего нет ничего важнее время, чем время богослужения. 하나님은 예배를 통해서 우리에게 성령의 충만함도 주시고 말씀의 은혜를 주시거든요. Потому что через богослужение Бог дает нам силу Святого Духа и дает нам слово благодати. 그래서 일평생 예배의 축복을 놓치지 않는 우리 귀한 성도님들 되시기 바랍니다. И я желаю, чтобы мы были верующими, которые всю жизнь не упускают 또한 богослужение. 이 예배를 통해서 예수가 그리스도라는 이 복음을 여러분들 생명과 같이 붙잡으셔야 됩니다. И через богослужение вы должны держаться как за путеводную нить о благой вести, о Иисусе Христе. 저는요, 그러니까 거의 한 30년 전부터 교회 다녔거든요. 30 лет назад я начал ходить в церковь. 예배도 오랫동안 드렸어요. И долгое время ходил на служение. 근데 이 부분이 저는 전혀 이해가 안 됐었어요. Но мне было непонятно о благой вести. 특히나 예수가 그리스도라는 이 언약이 저에게 발견이 안 됐었어요. И я не видел в своей жизни завет о том, что Иисус есть Христос. 제가 다녔던 교회는 감리교회였거든요. Пастор ходил в церковь, которая является деноминацией этих пятидесятников. 근데 이 감리교는 특징이 뭐냐면 사랑을 강조해요. На чем они делают акцент? На любви. 하나님의 사랑을 강조하는 게 아니라 이웃 간의 사랑. То есть они акцентируют внимание не на любви Божией, а на любви друг к другу. 형제 간의 사랑. К братьям, к сестрам. 그래서 늘 사랑하고 아껴주고 배려해주고 그다음에 도와주고 이게 설교의 내용이었어요. 항상. И тема проповеди была, что нужно помогать друг другу, любить друг друга, оберегать. 예수님 이야기도 해요. Говорили, конечно, и об Иисусе Христе. 근데 예수님의 십자가와 부활 이야기보다 예수님이 병자를 고치셨다, 배고픈 자를 먹이셨다 이런 이야기를 항상 해요. Но прежде там говорилось не только о смерти и воскресении Иисуса. Они делали акцент на том, что Иисус исцелял больных, накормил голодных. 그러니까 저는 예수님의 십자가와 부활이 갖는 의미가 뭔지 잘 몰랐어요. И поэтому я не понимал, почему Иисус взял на себя Голгофский крест. 그냥 뭐 그랬나 보다 이렇게 생각하는 정도? И я думал, ну да, наверное, так. 그냥 뭐 죽으셨나 보다. Да, наверное, умер. 또 뭐 부활하셨다고 하는데 사실 믿어지지도 않았고요. Говорили, что Иисус воскрес, а я в это не верил. 근데 어떤 예수님의 사랑 이런 부분은 늘 들어와가지고 나도 사랑하며 살아야 되겠다 이렇게 저는 신앙생활을 했던 것 같아요. Но я слышал все время о том, что нужно любить. И поэтому я думал, я тоже буду любить и жить в этом мире. 물론 우리가 서로 사랑하고 돕는 거 굉장히 중요한 Конечно, 부분입니다. очень важно, что мы любим друг друга и помогаем, но 하지만 그리스도 예수의 복음이 발견되어지지 않는다면은요. 인생의 무너짐 앞에서 견딜 수가 없어요. Но если мы не увидим в своей жизни Иисуса Христа и благую весть, тогда перед лицом проблем мы не устоим. 그래서 제 인생에 무너짐이 왔을 때 저 교회 떠났다니까요. И поэтому, когда ко мне пришли проблемы, я покинул церковь. 왜냐면 서로 사랑하면서 아껴주면서 살다 보면 하나님이 제 인생 축복할 거라고 생각했었어요. Почему? Потому что я думал, если я буду любить ближнего, помогать ему, Бог благословит мою жизнь. 그리스도 예수의 복음을 찾기까지 저는요 방황하며 살았습니다. Но до того момента, как я обнаружил в своей жизни благую весть о том, что Иисус есть Христос, я блуждал в этом мире. 근데 이 부분이 발견되고 나니까 아무것도 문제가 안 되더라고요. 신기하게도. И после того, как ни странно, как я обнаружил это в своей жизни, для меня ничего не стало проблемой. 진짜 하나님이 지키시고 온전하게 하시고 견고하게 하시더라고요. На самом деле Бог так и сделал в моей жизни. Он меня оберегал,
Он меня вел и сделал меня очень сильным. 그래서 여러분들 예배 축복 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы не упускали благословение богослужения. 또한 그 속에서 복음이 확립되어지는 응답 누리시기 바랍니다. И желаю, чтобы вы утвердились в благой вести. 그러면요, 이 감사가 자연스럽게 회복이 됩니다. И тогда в нашей жизни естественным образом восстановится благодарность Богу. 하나님은 우리 귀한 우리 성도님들의 인생 가운데 축복 주시길 원하십니다. Бог желает благословить нас и нашу жизнь. 근데 그냥 세상 사람들이 원하는 그런 축복 아니에요. Но это не то благословение, которое люди желают в этом мире. 세상 사람들이 바라는 축복은 뭘까요? Как вы думаете, а чего желают неверующие люди? 그냥 돈 벌고 성공하고 건강하게 오래 사는 거 이거밖에 없어요. У них только одна мечта – быть здоровым, успешным и богатым. 하지만 하나님께서 주의 백성들에게 주시고자 하는 축복은 겨우 그런 축복이 아닙니다. Но вы знаете, благословение Божие, которое Бог желает дать народу Божьему, отличается. 끝까지 보호하시고 인도하시는 겁니다. Господь до конца ведет нас и защищает. 그래서 여러분들을 지키시고 온전하게 하시며 견고하게 세우시는 겁니다. Он ведет нас, Он защищает, Он направляет и делает нас сильными 천국에 이르는 그날까지. до того, как мы пойдем в Царство Небесное. 그래서 오늘부터 주님 앞에 서시는 그날까지 예배의 축복, 말씀의 축복, 그래서 감사를 누리는 인생 되시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы вы имели благословение богослужения, благословение благой вести и благодарность. 우리 옆에 있는 분들과 한번 인사 나눕시다. Мы поприветствуем друг друга словами. 예배 축복 놓치지 마시기 바랍니다. Не упустим благословение богослужения. Да. Не упустим благословение богослужения. 그래서 일평생 하나님 주시는 말씀의 은혜 속에서 날마다 감사하는 인생 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы среди благодати Божией каждый день жили в благодарности Богу. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리에게 완전한 구원 주심 감사합니다. Благодарим за Твое совершенное спасение, которое Ты нам дал. 일평생 예배 축복을 놓치지 않도록 우리 모두를 붙잡아 주옵소서. Держи нас в своих руках, чтобы мы не упустили благословение богослужения. 예수가 그리스도라는 복음의 비밀이 깊이 깨달아지도록 우리 모든 성도님들 한 분 한 분을 축복해 주옵소서. Благослови каждого верующего, чтобы узнал о том, что Иисус есть Христос и глубоко познал эту истину. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 일평생 하나님께 감사하며 살아가기를 소원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает до конца своих дней благодарить Бога, 그 가정 후대의 산업 위에 над нашими семьями, потомками, бизнесом и местами работ 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. Аминь. 감사합니다. 예배 마쳤습니다.